رمضان المبارک کا مہینہ 11 مہینے گزارنے کے بعد اسی لیے آتا ہے کہ ہمیں ٹریننگ دلوائی جاتی ہے کہ تمہیں 11 مہینے تک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور دشمن بھی وہ جو بہت زیادہ طاقتور دشمن ہے، اس کو کہا جاتا ہے شیطان، کھلم کھلا دشمن۔ اور دشمن بھی وہ جو تمہارے اندر خود موجود ہے، تمہارا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، دونوں دشمنوں سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، گویا کہ وہ ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ جیسے ایک سپاہی کو ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے، مشکل لمحات سے گزارا جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے وقت ان کو کھانا دیا جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر ان کو جگایا جاتا ہے، اس لیے کہ آئندہ کی جو ڈیوٹی ہے ان کی اسی طرح کی ڈیوٹی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھوکا رہنا پڑے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا دشمن ان سے زیادہ طاقتور ہو، تو اس سے مقابلہ کر کے یہ کیسے جیتے اور کیسے فتح حاصل کرے، تو اس کے لیے ضرور ان کو ٹریننگ کرنی پڑے گی، اور وہ اس ٹریننگ کو بخوشی انجام دیتے ہیں، اور بالآخر ان کا امتحان کیا جاتا ہے کہ یہ ٹریننگ جو دی گئی تھی پولیس والوں کو، سپاہیوں کو یا دیگر لوگوں کو جو اپنے اپنے لائن میں کام کرنے والے ہیں، ان کو کامیابی اس ٹریننگ میں ملی ہے کہ نہیں۔ اگر ملی ہے تو پھر ان کو میدان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اب تم جانو تمہارا کام، اس لیے کہ تم ٹریننگ میں پاس ہو گئے ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ 11 مہینے گزارنے کے بعد اسی لیے آتا ہے کہ ہمیں ٹریننگ دلوائی جاتی ہے کہ تمہیں 11 مہینے تک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور دشمن بھی وہ جو بہت زیادہ طاقتور دشمن ہے، اس کو کہا جاتا ہے شیطان، کھلم کھلا دشمن۔ اور دشمن بھی وہ جو تمہارے اندر خود موجود ہے، تمہارا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، دونوں دشمنوں سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے، لہذا اس مقابلے کے لیے تمہیں ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے، اور 30 مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ قانون تم پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ اگر واقعتاً تم اس میں کامیاب ہو جاتے ہو رمضان المبارک کے مہینے میں، پھر امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تم 11 مہینوں میں پاس ہو جاؤ گے۔ جو رمضان المبارک کے مہینے میں کامیاب ہو گیا، جس نے رمضان المبارک کو با ادب ہو کر گزار دیا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو آداب کے ساتھ گزارا ہے، اس کا رمضان المبارک پاس ہو گیا اور وہ اپنے رمضان المبارک میں کامیاب ہو گیا، تو امید یہی ہے کہ وہ 11 مہینوں میں اپنے دشمن سے پیچھے نہیں ہوگا، اپنے دشمن کو پچھاڑ دے گا، اپنے دشمن کو پٹک کر مار دے گا۔ لیکن وہ کون؟ وہ وہی جس کا رمضان کامیاب ہوا۔ لہذا سب سے پہلے تو پھر سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے رب العالمین ہمارے رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال کو قبول فرما لیجئے، ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ ایک کامیاب ہو جائے۔ رب تعالیٰ سے ہمیں اس کی دعا کر لینی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک میں جو کامیاب ہو گیا، ٹریننگ میں کامیاب ہو گیا، تو پھر 11 مہینے کے لیے اس کے لیے اپنے دشمن سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارا یہ دین چاہتا یہی ہے کہ ہم صرف تہوار کے موقع پر مسلمان بن کر نہ دکھائیں، صرف جمعے کے دن مسلمان بن کر نہ دکھائیں، صرف عید کے دن مسلمان بن کر نہ دکھائیں، بلکہ ہمیں مسلمان بن کر دکھانا ہے ہر موقع پر، ہر موقع پر ہمیں مسلمان بن کر دکھانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں استقامت، جو قیام سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ قائم رہنا ہے دین کے ساتھ، خوشی میں، غمی میں، گھر میں،
बाहर बाजार में हर मौके पर दीन तुम्हारे हाथ से न निकल पाए, बल्कि तुम्हें दीन का पायबंद बनना है। गुनाह की मजलिस में भी तुम्हें दीन का पायबंद बनना है, बाजार की महफिलों में भी तुम्हें दीन का पायबंद बनना है, अपने घर में भी दीन का पायबंद बनना है। इस मौके पर मैं यही कहूंगा, बहुत से दीनदार वो हैं जो दुनिया वालों की नजर में दीनदार हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं वो दीनदार नहीं होते हैं। अपनी बीवी के साथ उनका कैसा मामला होता है वो खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूं। यानी मेरा मामला अपने घर वालों के साथ बड़ा अच्छा है, बड़ा दीनदाराना ताल्लुक है। बड़े बड़े मिल जाएंगे दीनदार, लेकिन जब घर में उनके झांक कर देखा जाए और उनके घर की दास्तान सुनकर देखी जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल तड़पता है। अरे ये कैसा दीनदार है जो लोगों को दीनदार बनकर दिखाता है, लेकिन घर के माहौल और घर के हालात इतने खराब, अपनी बीवी के खामखा जुल्म करता है। जरा जरा सी बात पर खाना ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं करना, याद रखना चाहिए वो बांदी नहीं है, वो मेरी और आपकी बीवी है, उससे भी गलती हो सकती है। तो बहरहाल इस्तिकामत का मतलब यह है कि हर मौके पर हमें दीन के साथ चिपका रहना है, हमें दीन के साथ चिमटा रहना है, हमें दीन के साथ ताबे रहना है, दीन के साथ ताबे रहना है। यह है इस्तिकामत का मतलब। इसलिए हमारा दीन ये चाहता है कि हम मुस्तकीम बने। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारा ये दीन भी सिरात मुस्तकीम है, हमें भी मुस्तकीम बनने की जरूरत है। नाम नहीं, बल्कि हमें दीन के साथ मुस्तकीम बनने की जरूरत है। हम सब मुस्तकीम हैं। और हमें दुआ सिखाई गई है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम्हें मुस्तकीम बनना है, खुदा करे कि हम सब मुस्तकीम बन जाए, यानी दीन के साथ चिपकने वाले, चिमटने वाले और दीन के साथ चिमटने वाले बन जाएं, तो उसके लिए हमें बराबर दुआ मांगनी है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। कितनी प्यारी दुआ, कितनी मुख्तसर दुआ। खुदा करे कि हम इसको याद करें। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को बदलने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। यानी हर मौके पर मेरा ये बदन, मेरा ये कल्ब, मेरा ये जिस्म आपके दीन के साथ चिमटा हुआ हो। इतनी मुख्तसर दुआ। तो इस दुआ का हमें एहतिमाम करना चाहिए, रब ताला से इसकी दुआ मांगनी चाहिए। इस्तिकामत का क्या फायदा है? कुरान करीम की आयत है, मुख्तसर तौर पर मैं इशारा कर रहा हूं। जब इंसान और एक बंदा रहमान मुस्तकीम बनकर जिंदगी गुजारता है, यानी दीन से कभी तन्हा नहीं रहता, बल्कि दीन के साथ जमा रहता है, दीन के साथ जामे रहता है, तो फिर क्या फायदा होता है? जब वो दुनिया से जाता है वो तन्हा नहीं जाता, एक फरिश्तों की जमात उसके पास आती है। आप खुद अंदाजा लगाए, जब इंसान दुनिया से जाता है घबराता है, डरता है, परेशान होता है। मौत एक भयानक मंजर है, लेकिन उस मौके पर जब सख्त तरीन इम्तिहान का मौका है, नफ्स भी खड़ा है, शैतान भी खड़ा है, शैतान अपनी तरफ खींच रहा है, वरगला रहा है, चाहता यह है कि जितनी मेहनत मैंने जिंदगी भर की है आज इसको वरगला दूं, आज इसको फिसला दूं। बचता वही है जिसको रब बचाता है, बचता वही है जो सारी जिंदगी दीन के साथ चिमटा रहता है। ऐसे मौके पर फरिश्ते आ जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे साथी हैं, टेंशन मत करना, रंजीदा मत होना, अल्लाह तखाफु वला तहसनु। और सुन, जिसके लिए तूने जिंदगी गुजारी है वह अबशिरू बिल जन्ना, जन्नत की बशारत तुझे दी जा रही है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमें मुस्तकीम बनकर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। इस्तिकामत के एक सहाबी है अब्दुल्ला सक़फ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और यूं फरमाया कि अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसी नसीहत कर दीजिए कि मुझे फिर दोबारा सवाल करने की जरूरत न पड़े। आपने फरमाया, कुल
आमन्तु बिल्लाह फस्तक़िम। मुख्तसर सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमा दी, कुल आमन्तु बिल्लाह फस्तक़िम, कह आमन्तु बिल्लाह और फिर उसके साथ चिपक जा, चिमट जा और उसका ताबे बन जा, ये नसीहत फरमाई। यानी ये नहीं कि सिर्फ कुछ मौके पर तो दीनदार बन के दिखाए, इसीलिए अपने ईमान को ताजा किया करो। हदीस पाक में आया है, जद्दिदु ईमानकुम, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहना चाहिए, तो आदमी मुस्तकीम बन जाता है। और दूसरा तरीका यह है कि गिड़गिड़ाकर दुआओं का एहतिमाम होना चाहिए, और खास तौर से जो मुस्तकीम बनना चाहता है, यानी दीन के साथ हमेशा वो कायम और दायम रहे, तो उसको चाहिए 5 वक्ता नमाजों का एहतिमाम जरूर करे। जो 5 वक्ता नमाजों का एहतिमाम करता है तो वो मुस्तकीम बनता है, यहां तक कि उसकी मौत आ जाती है तो वो मुस्तकीम लोगों में शामिल होता है, और फिर मुस्तकीम लोगों का जो इनाम है फरिश्तों का आना, वो उसको मिलकर रहता है। हमारे दादा शेख और मेरे भी दादा शेख हजरत मौलाना असादुल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे शेख मोहतरम हजरत मौलाना अहमद मुर्तजा के शेख हैं, उनकी 48 साल तक कभी तकबीर औला फौत नहीं हुई। तो दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम दीन के साथ ताबे बने और दीन के साथ चिमटे रहें। ये नहीं कि सिर्फ रमजानुल मुबारक में ही हम दीन के साथ कायम थे। दीन का दरवाजा, इबादत का दरवाजा जिस तरह रमजान में खुला हुआ था, जब तक हमारी मौत नहीं आएगी हमारे लिए इबादत का दरवाजा खुला रहेगा। हाँ, जब मौत आ जाएगी फिर इबादत का दरवाजा बंद। अब फैसले का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको समझ आता